Alangan vlog na. Hi Wala ko guys, apil. for today's video. Na-apil man ko. Apil. Dili ako apil. Wala ko apil. Magkaon ka guys. Oh, hi. Sige. Hi guys. Kusga po din mo. This is my eating today. Kusga po din mo. Fish and beans. Nga magpahungit po di ay. Pagkaw Hi mo Jeff. guys, for today's video, magpahulit sa Jeff. Na. Nya. Unsa man imong vlog today about? Is it about Today my we're hair? gonna eat. Is it about my hair today? Yes. What's up, guys? This is my new hair. My new hair is so short. Auntie Amy? Or dili ra pod? For those who don't know, this is my auntie. My mom's in working. Ang sopas, wala na Work at tandog. home. This is my kuya. Kuya Joffer. Mami Kanli, Kuya Joffer. Hi guys. And that's Kuya Joffer. That's Kuya Joffer! And that one is Nina. Ako! Kaon dire. Yeah, that's Ati. This is Mami Kanli. This is Kuya Joffer. This is me, Jeff. And we're eating. Tangil. We're eating Tama this isda, dere. thing. This Ikaw ka isda sa. Sa. since it's already now. Kaon ka dili. Look at this. Kaon ka dili. Sus ko. Hinalay Jul, wala na nakuha. Ano mo yung anak ka? Uy, ka. Look at my watch. Ano? Sa good. Sige na. Agay! Kita to si mong vlog nga. OA kag nawong ato nga part. Sige na. Pagkaon na. Sige, mamputag hungit. Here, use this. Dapat ikaw lang mo kaon. Lain naman yung bulara wala gi ko aghasang. Sumanya amin is the Sige na. cha-cha. Wala ka isibing kundi. Hot. Dili na nahat. Kung hot pa. Pahungit pa oh. Grade 4 na pero pahungit pa. Gani. Munay grade 4. Sige. Ano isda? Anak man ka. Tawi yan, watch. Watch. Sa good na. Gasala-sala na kay. Ginoo ko. Ay, Ay na siya kaon. Ano ba nimo? Ay wala din nimo gi. Unsa man? Lahi ag pagkaon. Wala. Gausa ra mi. Ay budoy puday kang abnormal ka. Budoy. Unsa ang Yan, pagkaon niya budoy. iyaha niya? Salo-salo Sige, ka. sige. Unam sa ko. Tikya. Bodoy. Dara, Joy. Gaan kag nakasabaw, wala. Siyempre, ganahan. Hindi to ala kuno niya. So, alin natin pa kayo. Isda ni mo. Ayaw, butoy. Ano ka mabibi? Gusto. Unsa na? 12? Isda na, bi. Isda na, bi. Kaon nag-isda. Mo na ang favorite ni mo, di ba? Isda. Favorite ni mo, isda or dili? This is Nina's watch. So, Pagdali di kay magama para ba kay essay, rabing hinaya, ra ba kay kamukhaon. ang kahit tasa, motor. Magama para ba kuog. Gamata na gani na Jeff. Bukot turon. Sige na, Jeff. Ready na, Jeff. Jeff. Ready na. Na, mag-uwang na po. Ayaw, maulag, ay ka. Give me that. Dili na ta magama, Jeff. Tingnan ma'am. Mag-uwang. Mag-uwang ka. Gumawa niyo ron. Okay, bye. Dili na ta magkuan ba sa atong Oh, no, ay, turon ba? naguba! Ay, turang, Kay tamukan mas mama. okay. Dili na ta. She's that here. Ha? Ano mo? Ayaw, budol. Naon, tigil mo ka taron. Yay! Bali po ni. Apil ana. Next one on. Yes, you Imo na are. mag-focus sa imong self ay mag-apil pagkuan na niya kagakaon ko. Yes, mag-input. Elitik pra na.
Good morning, Manachoy. Ah! Bali. Good morning. Good Good afternoon, Manachoy. Good afternoon, bye. Pal nga na kay wala mo Isa, istorya, dili wala afternoon, dili gabi nga na na. mag-vlog kung mag-vlog kay mag-story. Kanang mag-vlog, ana nang mag-vlog. Oh, hi guys, so magkaon ko karon. So akong gikaon karon kay isda. Sunod mo Wala ka, mo na hungit na dati, po kog usa ka kutsara nga kanon. Ana di kay Medya. Wala po istorya. Abnormal. Dili nga na nang vlog. Okay, 1, 2, 3, go. Ikaw lang, you must practice. Sige na kay magama pa kag essay. 1, 2, 3, go. Hi, guys. Sinalaga hi guys. Hi guys, for today's video. Hi, guys. Hi, guys. For today's video, Close your ears. Ay, Kaon ta. Your vlog will be, katong ka. 2,000. I will have my challenge yourself not to speak Bisaya. No English. Na. Kana, muna Bisaya yung vlog. ako, Bisaya. Hmm. Tagam. Bisaya ra. Introduce sa imong vlog. Pag Bisaya. Girl. Yeah. Ani Jeff. Ay, mag-ilabay yun. Karon, guys. Ana. Yeah, Jeff. Close your ears, by the way. Close your ears. So, silong kay ka Jeff. Binodoy man na yung Hello, boy. Kung mag-vlog ka, dapat mag-storya ka. Hindi kayo For magsilya ka today's gilong. video, Katong day, aday man lahi. Teacher ka kabay kung adlaw ba? Gaon ka karong adlaw. Burikat, Sa guga. nakaabot sa kandaw ay. For today's video, Storya ane mo sa gaon sa mo karong adlaw. Sige. Ayaw ba? Gaon sa man mo rong adlaw. Gakaon. Katong gaulan. Gadula sa kuan, gawas, bisa ikaw. gaulan. Bisaya pod. Dayon Pag gamot, Bisaya. dayon gamotor bisag gaulan. Di ba? I'm gonna be back. Wa na.